बीजेपी भल अच्छे बीजेपी भल अच्छे माने गंजाम जिले संगठन केमती चलछि देखुचे जानुचे पूर्व आपण जेंति संगठन करथले कोन सरकार आसिला पर होउछि एबे दायित्वबोध अकाउंटेबिलिटी बढ़ी जाइछि जो सांगठनिक रोड मैप केमती चलछि जेमती आगुड भी चलता एबे भी चलीछि आपण गोटे गुरु दायित्व नै छथि हमहु तो गुरु दायित्व मिलछि लोके भी कहले जे पद्म सरकार फेल मारछि राज्य स्तर तो आरंभ करी पंचायत स्तर पर्यंत लोक मिसुचंदी भारतीय जनता पार्टी ये क्षमता बल रे मिसा होछि ना स्वतः क्षमता बोले काई मिसिबे अच्छा लोक जानुचंदी 2 वर्ष भितरे मोहन सरकारଙ୍କର विकास कम सुभद्राठू आरंभ करी आपण शिल्पायन पर्यंत सब कथा ब्याज सुभद्रा गोटे स्कीम ना विकास सुभद्रा गोटे स्कीम माने स्कीम टा फॉर कोन पाए विकास पई सुभद्रा स्कीम नहीं विकास पाए किंतु विरोधी कहउछन्ती 5000 टका देले जणे महिला सशक्तिकरण हे 5000 तमु 50000 टका पर्यंत दिया जिवो किंतु सेटा सिना गोटे फेज रे देथिले गोटे फेज रे सेटा आरंभ करियो सेतिरु 5000 कोन करियो ने 5000 ते बहुत किछि करि पारियो कहउछि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चौकी दिया आइछि किंतु पछर कंट्रोल कराउछि पछर कंट्रोल माने के पछर कंट्रोल करतो जहाँ चर्चा होछि ता आपण भी जाछि ना पछर माने जे कहउछि ए चर्चा तो कोडी नाही वेस्ट बेंगल रे जतले शुभेंदु अधिकारी सीएम हला एक्शन मोड को आसिले ओडिसा रे चर्चा हला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काहे निजे निष्पत्ति नै करना एक्शन मोड में से तुरंत आरंभ कले तांकर विकास यात्रा बीजेपी रो विजय मोदी ग्यारंटी ना ओडिया अस्मिता भी खतरा रे थिला अच्छा बुझे सेतिरे मोदी ग्यारंटी बाजिला ए गंजाम रे बीजेपी पाए एबे सबुठ बड़ चैलेंज टा कोन विरोध दल रो स्थिति एडी एते नाही अच्छा दुर्बल हिसाब आ दुर्बल हिलानी प्रत्येक दिन जदि विरोध दल लोक जाक भारतीय जनता पार्टी मिसी बेली कहउथिबे हां ताकू हम कोन को हिसाब रे नेबा एबे विरोध दल बड़ नेता कहले मु भारतीय जनता पार्टी बड़ नेता कोन बड़ नेता तो केमिति से मुकुलिबे से चिंता करथुन जिल्ला रे दादन समस्या कमिलानी तो मुझे चाष कृषि क्षेत्र आउरी जलसेचन व्यवस्था केमती हम ये आम शुणी बाहुदा बंदर कथा आसलानी तार भी गोटे प्रकार माने घोषणा हो गलानी करुच्ची ना जो माने क्याडर आज से दल रे उचित सम्मान मिलुची तो मिलुची कहीं मिलबनी से जो आसला ना कर्मी माने दल का आसला कर्मी माने निराश अवस्था ना एक्सपेक्टेशन अनुसार आम आसी पारन आमदानी को दल सुजोग दब ताहले असल तो निराश हेबे ना हमको समस्त को नहीं चलबार अछि नमस्कार न्यूज विथ असित को स्वागत आज मो सह आलोचना रे जोड़ी होछंती गंजाम जिला बीजेपी रो जिला सभापति श्रीयुक्त सरोज सावत आज्ञा कार्यक्रम को आपन को स्वागत स्वास्थ्य भलो अछि तो बहुत बढ़िया अच्छा बीजेपी भलो अछि बीजेपी भलो अछि माने बीजेपी तो सब बळे भलो गंजाम जिला रे संगठन केन चलछि बहुत बढ़िया सब देखुचे जानुचे गंजाम जिला संगठन कौन दिन तो आमको फुर्सत भी नहीं पूर्व आपण जेंति संगठन करथले कोन सरकार आसिला पर होउछि तारो अधिक करिया पड़छ अच्छा एबे दायित्वबोध अकाउंटेबिलिटी बढ़ी जाइछि लोकन को एबे हम जवाब देई हो पड़छ एबे सरकार क्षमता को आसिया पर ए जो सांगठनिक रोड मैप केमति चलछि सांगठन रोड मैप जमी आगुड भी चलता एबे भी चली कि सांगठन रोड मैप सहित सांगठनिक कार्यकर्ता दायित्व जो मैंने अच्छा से दायित्व बोध अधिक बढ़ी जाइए अकाउंटेबिलिटी बढ़ी जाइए आपन गोटे गुरु दायित्व नहीं छथि हमको तो गुरु दायित्व मिलछि जो एबे गोटे चर्चा होछि लोके भी कहलेनी जे पद्म सरकार फेल मारछि लोक कहउछन्ती लोक तो बहुत खुशी अछन्ती ग्राउंड रे आमे अच्छु जाउछु प्रत्येक दिन ए जो माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को सबका साथ सबका विकास नारा रे प्रभावित माने राज्य स्तर तो आरंभ करी पंचायत स्तर पर्यंत लोक मिसुचंदी भारतीय जनता पार्टी ये क्षमता बल रे मिसा होछि ना स्वतः क्षमता बल काई मिसिबे अच्छा लोक जानुचंदी लोक 24 वर्ष धरी को अवस्था रे थिले तांको कथा को केमिति प्रशासन सुनथला जनप्रतिनिधि मान सुनथले ताको अनुभव करथिले एबे जेतु आसिला लोक पाखे सब जगह सब लोक पहुंची पड़ुचंदी निज मनर कथाटा कहि पड़ुचंदी लोकर समस्या समाधान तुरंत क्षिप्र गति रे होउची प्रशासन पूरा संपूर्ण साधारण जनता सहित अछि ए लोक कथा को लोक 2 वर्ष अनुभव करना अनुभव करूचंदी बोली आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक दिन मिसवा को आग्रही अच्छा आम स्क्रूटिन करके मिसाऊँ अच्छा 2 वर्ष भितर मोहन सरकार विकास कम मोहन सरकार विकास मान सुभद्राठू आरंभ करी आपण शिल्पायन पर्यंत सब कथा ब्याज सुभद्रा गोटे स्कीम ना विकास सुभद्रा गोटे स्कीम माने स्कीम टा फॉर कौन पाए सुभद्रा स्कीम टा कौन पाए विकास पाए सुभद्रा स्कीम नहीं विकास पाए महिला मानकर विकास महिला माने केमती आत्मनिर्भर हेबे एथि पाए सुभद्रा स्कीम आमे जो माने बार्धक्य भत्ता पेंशन से हिसाब से सुभद्रा स्कीम नहीं सुभद्रा स्कीम इटसेल्फ महिला माननको आत्मनिर्भरशील करबा पाए सुभद्रा स्कीम हिच किंतु विरोधी कहउचंदी 5000 टका देले जणे महिला सशक्तिकरण हे
ନା ବିରୋଧୀଙ୍କ ମାନସିକତା କି ଅଲଗା 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହଉନି 5,000 5,000 5,000 5,000 ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ସିନା ଗୋଟେ ଫେଜରେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫେଜରେ କଣ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଥିରୁ ଆଉ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା 5,000 କଣ କରିବ? ନା 5,000 ତ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ ଯଦି କରିବାର ମାନସିକତା ଅଛି ସେ ବହୁତ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ଆଜି ସେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଲୋକ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତ ସେ କଥା ହଉଛି ଆମର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅଛି ଏ ଦେହ ସରକାରର ମାଲ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି ନିଜେ କରିକି ଦେଖେଇବାର ମାନସିକତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ସେ ସୁଯୋଗ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚୌକି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପଛରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି। ପଛରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କିଏ ପଛରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତାହା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପଛରୁ ମାନେ ଯିଏ କହୁଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏତେ କାହିଁ ମୋହନ ମାଝୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଯୋଜନା ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାନର MSPରେ ବୃଦ୍ଧି କଥା ହଉ ସେ ଶିଳ୍ପାୟନର କଥା ହଉ ସେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ କେତେଥର ଆସିଲେଣି ଆସି ଯୋଉ SEZ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟାଟା ନେଇକି ପକେଇକି ରଖିଛି ତା ଉପରେ କାହାର କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନା ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ SEZ ରେ ସିଏ ବ୍ରେକଡାଉନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି କଲେ ନା ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ନା 20ଟା କମ୍ପାନୀ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ CM ହେଲେ ଆକ୍ସନ ମୁଡକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାହିଁକି ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? এই চর্চা কাহিଁକି ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କୋଉ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ଆକ୍ସନ ମୋଡ ମାନେ କ'ଣ? ଆକ୍ସନ ମୋଡ ମାନେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ସିଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମନର କଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଲା ତ୍ୱରିତ ପକ୍ଷରେ ଆକୁ ଆକ୍ସନ କୁହାଯାଏ ନା ଆକ୍ସନ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ବିଜେପିର ବିଜୟ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଦିଟା ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବି ଖତରାରେ ଥିଲା ବୁଝିଲେ ସେଥିରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଜିଲା। এই ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନା ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ? ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଏଇଠି ଏତେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ବଳ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକ ଯାକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶି ବୋଲି କହୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୋଉ ହିସାବରେ ନେବା? ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବଡ଼ ନେତା କହିଲେଣି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଡ଼ ନେତା କ'ଣ ବଡ଼ ନେତା ତ କେମିତି ସେ ମୁକୁଳିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେମିତି ଏବେ ଯାଇକି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ କାରନାମାରେ ସେମାନେ କିଏ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ କ'ଣ? ତ ସେ କଥା ନାହିଁ ବଡ଼ ନେତା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ମିଶିବେ ଆପଣ ଦଳ ଆଉ ଆପଣ ମିଶିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ନେତୃତ୍ୱ ଚିନ୍ତା କରିବ କେମିତି ନେତାଟେ ଆସୁଛି ସେ ନେତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଲଗା କ'ଣ ପାର୍ଟି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦଳୀୟ ସିଗ୍ନେଚରଟା କୋଉ କାମ ଉପରେ ହେଇଛି? ଦଳୀୟ ସିଗ୍ନେଚର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପଦାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ କଲି ସେଥିରେ ଦଳୀୟ ସେ ମୋର ସିଗ୍ନେଚରରେ ସେଇଟା ଘୋଷଣା ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଆମର ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦଳୀୟ ସିଗ୍ନେଚର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସୀମିତ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା କମିଲାଣି ତ ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା କମିଲାଣି ତ ନା ଗୋଟେ ଡେଡଲାଇନ୍ ଅଛି ଆହୁରି? ନା ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା କମିଲାଣି ମାନେ ଦାଦନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ମାନେ ତାକୁ ଏଇଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଲେ ଆଜି ଧାନରେ ସରକାର ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି MSPରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲୋକ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଚାଷରେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲେବରକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ମିଳିପାରିବ ଏମିତି ହେଲେ ହିଁ କମିବ। ଆଜି ଏଠି ଶିଳ୍ପାୟନର ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଳ୍ପାୟନ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଲାଣି ଏସବୁ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ କାହାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଯାଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ବେରୋଜଗାର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଚାଷ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଟାରେ ଆହୁରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହବ ଏଇଠି ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ବାହୁଦା ବନ୍ଦରର କଥା ଆସିଲାଣି ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ବି ଆରମ୍ଭ ହବ ଏସବୁ ହେଲେ ଆପଣ ଦାଦନଟା ତା ସେ ଅଟୋମେଟିକ କମିବ। ଦାଦନ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ ଅଟକେଇବା କି ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ତିଆରି କରିବା ସେ କରୁଛି କରିବ ନାହିଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଆ ବଦଳରେ ଦାଦନ କମିବାଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବେ
जो माने बीजेपी विगत वर्ष किछि वर्ष धरी काम करथुले जो माने क्याडर आज से दल रे उचित सम्मान मिलुछि तो मिलुछि काई मिलिबनी सेमान जोगु आसिला ना कर्मी माने दल का पे आसिला कर्मी माने निराश अवस्था ना कर्मी माने निराश अवस्था नहीं किछि माने कर्मी माने जो माने तांकर एक्सपेक्टेशन अनुसार आमे आसी पारनथु कि निराश अवस्था नहीं समस्त सहयोग रे समस्त अछन साथी रे जदि आमदानी को दल सुजोग दबो ताहले असल तो निराश हेबे ना ना आम देखो सबका साथ सबका विश्वास जो कथा आसला आमको समस्त को नहीं चलबार अच्छे बुझे तो आम आमर मूल भित्ति जो मैंने लगातार 30-40 वर्ष कम आमर संपद जो मैंने आसुच्च से संपद जोड़ी होती समस्त को लेकिन संगठन चली। अच्छा हमरे जो सरकार और संगठन भितर तालमेल रखिबा पई आपण केते प्रस्तुति ही अछंती ना प्रस्तुत अच्छे तालमेल भी माननीय मंत्री माने सहित संगठन उचित तालमेल रोचे आवश्यक स्थल जो जो जगह साहाय्य आवश्यकता पड़ुची से असुविधा। आगामी गंजाम जिला को गोटे शब्द रे किभली वर्णना करिवे आगामी गंजाम जिला को गोटे शब्द रे माने मु तो कहबी माने उन्नत विकासशील गंजाम हेबा दरकार मो स्वप्नर गंजाम कथा जो आसो मो गंजाम रे आमे जहाँ जहाँ बाहर देखुचे विकास रूप से सबू ये से दिगरे ए सरकार भी काम आरंभ कर देखु आम ब्रह्मपुर सहर ट्राफिक समस्या को दूर करने गेट बजार फ्लाईओवर आरंभ हो गला काम आउ 2टा फ्लाईओवर सरकार संकेत दे सारे ए विकास सहर आम जमी देखु 30 वर्ष से अवस्था ही अच्छे खाली उदाहरण दूचे जे विशाखापाटना आम छोट थिला थिले कौन से तो बढ़ी गले आम कौन अच्छे तो आज से दिगरे प्रयास आरंभ हो जाइए। अच्छा सरोज सावत जड़े कोठर ना नम्र सेवक सेवक तो सेवक कोठर शब्द माने ये उचित कौट रहा सेवक जोड़ी होगला सी कोठर कौटे है मु वर्तमान ऑप्शन को आसबि चेष्टा करिए गोटे चूज करिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दुइजन भल संगठन ना सरकार दुईटा अस्मिता ना विकास दुईटा दरकार। गंजाम रो सबुठु बड़ समस्या कौन गंजाम सबुठु बड़ समस्या दादन कथा भी कहले शिल्पायन कथा भी कहले एडी बड़ एयरपोर्ट कथा भी जो आसुची से कथा भी आसला एवं विकास जो दूरगामी विकास जो विकास एबे हम आगामी 50 वर्ष पर्यंत आगामी 100 वर्ष लक्ष्य को रखिक से अभाव अच्छे सरकार से दिगरे काम कर गंजाम सब बड़ संभावना कौन बहुत संभावना जिलाटा यहाँ। अच्छा हाँ ये आम खाली लोक सुजोग देने आउ निजे आगू आसिक काम आरंभ करने एवं देखो आरंभ होना बाहुदा पोर्ट आसला तो मुझे तो भावुँ माने जो आमर एपट साइड्र सबुठु माने गुरुत्वपूर्ण पोर्ट हम आगामी दिन में। अच्छा बीजेपी रो सबुठार बड़ शक्ति कौन भी तार कार्यकर्ता दुर्बलता दुर्बलता माने एमती का टिके इमोशन आम अच्छा आम टे भावात्मक आम एत जो अन्य राजनीतिक दल लोक देखुचे जी जटिल से आम बीजेपी कार्यकर्ता पछरेगा रही टे भावात्मक। अच्छा एक कथा कहतु जे विरोधी दल रे आपण सब भल नेता किए विरोधी दल आम भल नेता किए कौन जहाँ आप विधायक एक दिन कले परफॉर्मेंस देखिले बुझे ये तापर जी तो बाकी तो जेल रे अच्छी आउ जड़े तो खाली आ कौन सेमती माने ब्रह्मपुर मो ब्रह्मपुर मो गंजाम आपको सेंट्रिक चिंतन करी उद्देश्य कौन नेता को विरोधी दल देखुनी जदि देखी जाते आज आम सहर आम जिलार स्थिति अलग होता गेट बजार रे ओवरब्रिज दाबीटा केबुटू होउची सेटा कोन एबे ए सरकार आरंभ कले होता तो अनेक दिन तले आरंभ कर ब्रह्मपुर मेडिकल को सुधारिवा कोन एबे कले ही हेबो आगुटू भी हेई पारथांदा तो सिमिति विजन थाई करी माने मो गंजाम पई कोन स्वप्न देखुची मो ब्रह्मपुर पई मो कोन स्वप्न देखुची एही प्रकार नेता विरोधी दल रे कहीं नाहांदी। अच्छा आपणकर पसंदर नेता माने राज्य स्तर अच्छा ना जातीय स्तर रे राज्य स्तर अच्छा जातीय स्तर भी अच्छी अनेक वर्ष धरी कार्यकर्ता समाज सहित मिसिकी
କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପସନ୍ଦର ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତିର କଥା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମଷ୍ଟିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନେଇକିରି ଚାଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ମୋ ନଜରରେ ମୋର ସଂଗଠନ ଯେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯାଇକିରି କାମ ନ କରି ପଛରେ ରହିକିରି କାମ କରିବାକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ। ତ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି, ଏବେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 2-3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲି। ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇନି, ବାକି ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାଇଛି, ଯେ ଗୁଜୁରାଟ ହଉ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହଉ। ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, ସଂଗଠନଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ମାନେ ଭୋଟ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦଳରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଦଳ ଆଧାରରେ କାମ କରୁଛି, ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି। ରାଜନୀତି ନା ସମାଜ ସେବା? ରାଜନୀତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ସେବାଟା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବି କହନ୍ତି, ଭାଇ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତୁ ଫିଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାବୁଛି ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ଫିଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି, ସଂଗଠନ ଆଧାରରେ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ବିଜେପି, ବିଜେଡି ନା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିପାରୁନେ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ତା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିପାରୁନେ। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଦାସର୍ବଦା ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ସେ ଭାବନାରେ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ବି କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେପିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସାବତ। ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।